iti adalan tayo tatang agsapa, napintas nga para kanya kat map-appreciate ko. Uray no kunak nga siyak nang ngarami, duwino ng basbasa, ng research, kaskada ng take note. Para gragsakan nga iti puso. Mangikas kasaba kadag ito'y dagapuanan ta amok kat amok na isot yung iso. Kaya amo yun o sikati yung mga ramit iti ikasabang kat ada diya nakaskas daaw nga naadal mo kat nakitam sa balingay diragsak na. So kaya dalin tayo nga paglakaman tayo mataron, ti kararwa tayo, tatangag sa pa, is entitled The Victory of Grace. The Victory of Grace. Ti baligi, ti parabor. Adaba iti victory, iti grace. Adaba iti baligi, iti parabor. Adda. So dahita, ti focus tayo nga adalan. Tapno saan tayo kumang nakikitaan, nga datayo kat defeated tayo, datayo kat nabaligi tayo, gapu kan Kristo. Saan nga gapu ka na tayo gapu ka ni Kristo. So again, the title of the message, kat the victory of grace. Saan nga umay iti victory, no awan iti naabak? Right? Han mo nga ibaga nga nangabak ka, no awan ti inabak mo. Saan mo nga ibaga nga nataba ka, no awan ti nakutong. Saan mo mat nga maibaga nga natayag ka, no awan ti pandak. Agit tayo? So anya nga kasano tayo nga mag-improve na da iti victory, iti parabor. Kitaan tayo dagitoy nga baligi ni Apo Dios. Iti 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 57. 1 Corinthians 15 verse 55 to 57. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So ay na kan anya dagitoy da nga naabak tapno umay dayta nga baligi. Kumunay ti amin, patay. Inabak ni Kristo, iti patay. Isupay dayta, iti maudi nga inabak na. Nung umapo kayo, verse 26, the last enemy to be conquered is death. Iti maudi nga kabusor, nga mabalin, nga maparmot, katawan sa bali mo saan nga patay. Kas anong nga pinarmot ni Apo Jesus iti patay, nag-unga resuna. So ada iti victory, iti death kani Apo Jesus. Good no? Amen. So ni Apo Jesus laeng ti ayan iti baligi iti patay. Isu nga ni Buda-Buda, natay, saan nga nag-ungar? Ni Virgin Mary, natay, saan nga nag-ungar? Dagitoy da nga sa santo nga kunada, natay saan nga nag-ungar. Awan tinakaparmak iti patay, exact ni Apo Jesus. Amen. So the victory of sin over the victory over death, adda ka ni Apo Jesus. Aray-rayaw ti Apo. May kadwa, where is thy sting, O grave? Where is thy victory? Si kangat tanam ay natibaligin. Iba niya tanam sa tijera may karga din natay. Amen. Ngam, awanan iti tanam,
awanan iti baligi iti tanam, gaputa di jay adda ijay nagungar. So duwa ijayan. Death was conquered. The grave was vacated. Nawayaan day pangatanam. Awanan ka day jay. Kaputa nagungar niya po Jesus. So death and grave was conquered. Number 3, the sting of death is sin, and the strength of sin is the Lord. Ye basol, amo tayo amin, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Amo tayo nga ni Apo Jesus isuna tinagbalin nga supapak tibasol. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ni Apo Jesus became a sin for us. Nagbalin isunang basol para kadatayo ang amin. Ket integ na ti kinalinteg kadatayo madaydayaw ti Dios. Pinarmat na di jay basol kapwanan tabinayadan na idinatay isuna na bayadan di basol. But no? Idinagungar idikarkaro. Pinarmat na ti basol, pinarmat na ti patay, pinarmat na ti tanam. Sin, grave, and death was conquered. Babaen kaniya po Jesus, maraydayaw ti Diyos. So kunana iti 57, but thanks be to God. Agyaman tayo amin ti Diyos. Amen. Bagatayo namin, thanks be to God. Thanks be to God. Abay which giveth us the victory. Aday ti word ijay nga us. Diay baligi gaya ngay naramid niya pa Jesus kat saan nga para kenkwana para kada tayo. By conquering sin, death, and the grave, the victory nga dijay isutintid na kada tayo. Padaydayo ti Diyos. And then tata, Titus chapter 2. Titus chapter 2. Very short, dito nga kasama. So enjoyin tayo amin. Very short isuna, nalakang nga maawatan, samay kumatamawatan nyo. Tanawatan, isukay kasasabat ka na kayo. Yan. Tatlo saan nga sayang di jay sakripisyo kayo na imay. Amen. Saan nga sayang dito yung kastam mo nagpurma-purma. Diba? Nagsampu ka ti daw ni tatay, nagpurma ka, na saganam mo may dito eh. So nga, enjoyan kayo, kureno kasi tipulot na. Ha? Yaman kayo talikod tapis nga dahil para sagsagay sa iyo, pang bisbis nga tibuke. Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kunanan ito ti parabor ti Diyos nga mangited ti panakaisalakan ket nagparang karagiti amin nga tao. Sino diya? Ni Apo Jesus. Title tayo tatay, The Victory of Grace. Anya ti pinarmag na sin, grave, and death. Pinarmag na dito nga talo.
kalpasan na pinarmat na daytoy in may iso na kada tayo to give us salvation. Paraydayaw ti Dios. So naadal tayo tatay, ijay verse 57 in the 1 Corinthians, nga the victory was given unto us. Di baligi kat saan lang nga para kaniya pa Jesus, nunikat para kada tayo. So tatangarot, nagparang isuna kada tayo, tapno itid na, tipan na kay salakan. Ay napipakaisalakanan tayo. Ijay basol nga naparmak, ijay patay nga naparmak, ijay tanam nga naparmak. May save tayo iti basol, may save tayo iti patay, may save tayo iti tanam. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Nagparang ka tayo. So dahil dati parabor ti Diyos. Sunod ti saludsot, sino iti grace niya po Diyos, no other than Jesus Christ. Amen. Awan sabali nga parabor ti Diyos no saan nga niya po Yesu Kristo in person. The grace of God in person is no other than the Lord Jesus Christ. So iti baligi, the victory of grace, kat addaan kada tayo. Mamati ka, kanawatan lang. Kasano diya? The victory of grace ni Apo Diyos nga nag-appear kada tayo. Nung inawat mo the purpose of the grace of God, that's the victory in you and in me. Sublian tayo ni verse 57. In 1 Corinthians 15. Muna na iti verse 57. Siputan niyo dito. Pag-comparean tayo dito niya Titus. But thanks be to God which giveth us. Agyaman tayo ti Dios, tainted na kada tayo. Nakita yun yung word nga kada tayo? Inted na kada tayo ti baligi. Anya nga baligi. Baligi iti patay, basol ken tanam. Ta inabak dayta ni Kristo. So daytoy nga baligi, inted ng kada tayo. Ket adya kada tayo, no patsyon tayo, ken awatan tayo. Nala? Patsyon lang dayta. Patsyon nga niya pa Jesus, pinarmat na ni patay, nag-ungar, naitanong, nag-ungar iso na. That's more than enough victory tibiyad mo. So as mga riyan kumasi ka, pinatinday ka, nawatam, adagan ka, that's the victory of grace in you. No mo nga naisalakan ka, that's the victory of grace. Sika de baligi ti palabor. Amen. Sika that we are the byproduct Of grace. of the victory of grace. Malalayo ti Diyos. Amen. So nung kikitaan kas parigan, o makita kas parigan ni Sumil ka, kikitaan ti baligi ti palabor. Dahil tamang ti baligi ti palabor na kapsat ko. Lala? Nung nakita ni Wendell, dahil tamang ti ebidensya iti baligi ti palabor. Amen. Nung makita ni absat mo nga naisalakan na mati iti naramin ni Kristo, that's the victory of grace. Bunga itinatayan na iti cross, nga nang parme ka na iti patay, nang parme ka na iti basol, nang parme ka na iti tanam. Okay? Titus, sublian tayo diyan. Titus chapter 2:11. For the grace of God that what? Bringeth salvation. Salvation is the victory of Christ.
No siya kat na isalakan na, dahil tati baligi ti parabor. No di absat mo kat na isalakan, ti parabor, dahil takat baligi ti parabor. Saan mo nga baligi? Because salvation is by grace through faith. It's not your work, but it's the work of God. Alam kayo niya? Amen. So, dahil ti baligi tayo, hindi na isalakan tayo. Dahil ti baligi ti parabor. Amen. Amen. Kasano tayo ngaminti na rin, dahil nga baligi. Sakay? At da ka na tayo ang victory. Ay mamati tayo nga pinarmot niya po Jesus iti patay. Yes. Mamati tayo nga pinarmot na iti tanam. Mamati tayo nga pinarmot na iti basol. Nupatsin tayo dayta ay kat minti na rin tayo nga agbalin kuma nga nabaligi nga kangkanang tibiyag tayo. Babaan kaya niya. Verse 12. Isuro na tayo nga ijaan tayo isaan nga nagiyusan nga aramid. Ijaan tayo dagitoy na inlubungan nga tarigagay nga agbyag tayo nga napasnek, agbyag tayo nga nalintag, agbyag tayo nga nagiyusan, iti daytoy madama nga lubong. Dayta iti baligi ti biyan. Ulitan tayo manan. Children. Diba? The victory iti grace adda iti ima ni Apo Jesus. Kas ano nga nagbaligi, pinarmag na ti patay, pinarmag na ti tanem, pinarmag na iti basol. Idinalpas na nga inabak dagitoy in may isuna pag itid na retang nga salvation. So nga awan ti pagbutingan tayo para iti talo. Uray numatay tayo, agbiag tayong tupay. Uray maitanem tayo, panawan tayo itong letang tanem. Kasabtan tayo ito ni Kristo ijengato. Di basol, nalpasan nga nabayadan. Di kinalintag ni Kristo, kadaan ka tayo. So, iniintad na dahil ka tayo, in mighty pan na kay salakan. Amen? So, adaan di victory of grace, itibiyag tayo. Tata, agbyag tayo nga rudan kuma, itibiyag, iti parabor. Anya, tibiyag, ti parabor. Ijaan tayo, dagito'y danga saan nga nagyusan nga aramid. Ay so, the term na is deny. I-deny mo. Pinagpada sa iba nga dahil kaya tuk-tuk-tuk di taruangan niyo nga Shopee, kunada? Shopee. Wino inuras-uras nga da. Pwede nga jabulo ka tataruti ko. Shopee, kung kunada dyan. Kat ngayon may ni Shopee, kat kunang nga deny. Nung kunang may dyan, di ba ang mga kaumay? Ang mga well, kat madami tag-tuk-tuk-tuk nga ungodly. At tuk-tuk-tuk ni Mr. Ungodly, op, deny. At tuk-tuk-tuk ni unrighteous, we know, ni worldly lust, denied. Saba? Nag-invite nga, tayo, agbartak, denied. Ay saba? Tayo agsugal, denied. Dagitan. Ay saba? Wala tagbibiyag tayo marot, tibalik, iti parabor. Amen. Now, we should live. Agbyag tayo nga naparbang. Nga tinaparbang? Napasnak. Matalak. Soberly. Na-focus. Na panagbiyak. Mapagpagpagpag. Agbiyak tayo, itikinalintag. Amen. Amen? Wino nagtok-tok-tok ng kinalintag ka, deny! Kung ka sa Di kinala ka sa ating deny.
Yeah? Send to, saan niya yan? Send to the sender. Send to the sender. Sublim data, yun ang ibaon. Return Return to to the the sender. Okay? So, nagtok-tok-tok ni Kadli. Yes! Agbiag tayo nga naliusa. Aduda kito'y da nga mabalin nga ibaon ni demonyo nga mangtumba kada tayo. Ngam babaan ti saon ti Diyos, agtakder tayo dyan, kat babaan ti parabor na may kat nga diyay, may kat di diyay appetite tayo nga basol. Muyo ba diyan? May kat di appetite nga mga ramid pa lang iti mabalin nga paka isursuran iti basol. And then, dahil tayo iti victory. If we deny that ito'y na mga ungodliness and worldly lust, that's victory of grace. If we live soberly, righteously, and godly, that's the victory of grace. Maradayo ti Diyos. Tanangin na launay, ti panangbayad ti Diyos kada tayo. Iyag na mismo ang dahilan. And then, iti consciousness, iti body of Christ. Di ba, maminsan ka conscious ka no, mapangkay dyan, work mo ka tayo, dahil bus mo nga medyo naungat. Samari, conscious ka, iti garaw mo, taba ka mahutang ka. Conscious ka, iti may nga panag, kapwanan, iti rason. But, iti consciousness tayo, may pagbagati sa ulit ni Apo, kept looking for that blessed hope. Dahil kumati consciousness tayo, mangbirbiro kan mangkikita itinayta nga iyaay ti Apo nga pang-alangan na kana tayo during our rapture, our blessed hope. Dahil kumati consciousness tayo, nga mo tayo nga dati or urayan tayo. Ay so, tanong dati or urayom, alerto ka. Mga dyan kajayan ti ruangan. Amom ka na amom. Ay so ba? Dati may isang amisis. Baka mamuyo rito yung amisis. Sakbay nga ruwar ije balayda. Amuna gaya mga dati inordernan nga Shopee. Halak kaya ko may pupromote di Shopee may sumarudan iti nyaliyayin kanayan nga rumor tingiwat yun. Ang kumat nga mamon ni Shopee. Sakbay nga rumor ije balay. Adaan tin babati na nga pirak ije ayan tilamisaan. So pagkarop ni Mr. na kwarta na din dyan. Saan gayang tabayan iti Shopee. Kaya't nga sa uwan nakari-ready iti paumay nga mabayaran. Agad tayo? Nakari-ready tayo kuma? Dahil aldaw to nga pangsabatan tayo kani Kristo. Dahil ti baligi ti parabor no sikaten siya kat ready tayo. Every time, anytime, anywhere na sabatan tayo ni Apo Jesus ijay pangalan. May sabay. Kitaan tayo ijay Titus, sublihan tayo diay. Okay? Una na dito yung verse 11. Sino ba iti recipient? Sino da ba iti qualified? Sino da ba iti target? Dahito yung victory. Sino da ba iti target ti parabor ti Dios? Verse 11, ulitak pa na. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to what? All men. All men. So nga amin tayo kat recipient dahil ibaligi na inaramid ni Kristo iti Diyos. 1 Timothy chapter 2 1 Timothy chapter 2 verse 4.
1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Tapagayatan iti Dios nga amin nga tao kat may salakan, ket umay da amin iti umisong nga panakaam mo iti kinapudno. So nga amin tayo, qualified tayo nga may salakan. Qualified tayo amin para ijibaligi iti parabor nga nalpas nga naramid ni Apo Kristo. Romans chapter 8 verse 6 and verse 13. Romans chapter 8 verse 16 and verse 13. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. No ti maysa nga tao ket ti panunot na ket naindagaan, nainlasagan, nainlubungan, dayta nga panunot ket patay. Saan nga bunga dayta iti parabor. That's not the victory of grace. That's the defeat of flesh. Dayta ti mabalin nga mang-abak kada tayo. So nga saan tayo mapalubusan, nga agbyag tayo tinainlubungan, saan tayo mapalubusan, nga agbyag tayo iti kinadakos, to be carnally minded is death. Verse 13. For if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Nagbiag kayo itinainlasagan, matay kayo. Nagbiag kayo ti Espiritu, then agbiag kayo. Kaya katisaw niya po Diyos. Ken, asano kayo nga matumba, itinaytoy nga baligi ti parabol. Mga ba nga dati pakatumbaan tayo? Kalpasan nga naawat tayo daytoy nga baligi ti parabol. Galatians chapter 5 verse 4. Galatians chapter 5 verse 4. Basahan tayo man ang amin. Go. Galatians 5:4. Basa. Ngayon, taligagayan niyo, mapalitin, ipisawanan. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. So, anya, Ilocano na. Sige man, basa man. Nay. Galatians 5:4. Yeah. No taligagayan niyo ti mapalintek intiro no taligagayan niyo ti mapalintek iti sangwanan ti Dios babaen iti panagtungpalyo iti linteg na isalakan kayo na isina kayo kani Kristo ket na ilaksit kayo iti parabor ti Dios. Awan ti serbi, kuna na to'y Christ is become of no effect unto you. Awan ti serbi, ti inaramid ni Kristo. Diyan natayan na di cross, diyan ang parmukan na ti tanam, diyan nag-ungaran na, awan serbi, dagito'y nga talo nga inaramid ni Kristo, noon tayo pailaang sublian, tilintag ni Moses. You are fallen from grace. Ijay ka nga natumba, iti parabol ti Diyos. Kat saan tayo nga kaya? Never nag-mix iti law, iti grace. Han mo nga mabalin nga pagsamaan da kita. Tas iti mantika kendanong, saan mo nga mapagsama. So it cannot be like that. Once nga iti pastor, mga sabaken kati parabor, ken mga sabaken kati lintag, paglauken na dayta nga duwa, dayta nga pastor, was fallen, iti parabor niya.
Adari may isang kadwa nga pastor nga nakita na di ay membro na, may isang church leader nga publicly nga nagpasol. Nagpasol piman di dyan nga leader, kunada nga nakikamalala. So nga kunada kan kuha na nga di dyan, pastor nga di dyan nga nagpasol, kaya mawagan nga fallen from grace. Iti Biblia, iti fallen from grace. Kaya nung nagpiyag ka ti parabo, santo kasublian di law, you are called fallen from grace. No ti pastor, na di mga ibagbaga ni Jai, na di kapsat karot at fallen from grace. Pagkatapos ti kasabana at tilintag ni Moses para ti body of Christ, karkaro nga isuna tinatinag ti parabo ti Diyos. Nalatiyo? So, daytay ti suma total, daytoy nga mensahe. Kung nakala kayo niya, hangkong ati dugun, tatlo kastakit, may kabisado yun. Manwagawin kayo maramdamak at naitornilyo dito panunod kan puso. Ay so ba? So, sublihan tayo. The 1 Corinthians 15:57. 1 Corinthians 15:57. Ipukaw tayo amin. 1, 2, 3, go! Thanks be Aguray. Bigbigsaan nyo. Go! But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Okay, amen. But thanks be to God. Intent na kada tayo tibaligi. Amen. Babaan, itiapo tayo nga ni Yeso Cristo. So na ito'y tibaligi. Ito ay the victory of the grace of God. At dahil ka na tayo, naisalakan tayo, that's the victory of grace. Agbiag tayo nga naparbeng, that's the victory of grace. Agbiag tayo nga saanan nga lagyan na yung lubungan nga panagbiag, that's the victory of grace. Bigbigan tayo nga isunag at binayadanan, iti presyo, iti basol tayo. Pinarmag na, iti tanim tayo, kan iti patay tayo. That's the victory of grace of God. Amen. Maray tayo, Diyos. Amen. Dahil tayo, iminsay tayo, tatangal daw, kat sapay kumata, dati napidot tayong adal. Amen. Amen. Narod tata, itidawat ni Apostle Paul. Dahil ito itidawat na kada tayo. Di verse 58. Di 1 Corinthians 15:58. Narod kakapsat. Kakapsat nga ayatat nga kakapsat. Wala na dyan. Be steadfast. Immovable. Na kayo kumakat, matalag kayo. Saan na magunkon? Nga kanayon kayo nga busy. Nga mga ramid iti trabaho ti Diyos. So nung panggap, dahil ito'y tinawat ko para kayo, nung panggap, ti panag-adal, iti saon ni Apo Diyos, awan iti agbisbisi niya, Jambi. Amin kayo ito, yan ang ni Jambi niya. Amin kayo ito tabok, what? Amen. Amen. Awan ti busy ti Saturday evening. Ay so? Awan ti picnic iti Sunday. Amen. Jay? Ano? Mura na niya ti partiyan da nga na imas. Awan da kita da. Gapota mas importante kagdayaw kaniya po yun. Mura ibusam amin da ita karni no. Ibawas mong tungod lang maramdama. Anya ti kalinggana, anya ti term na ti karni dito. Ischa. Mura ibusam amin da ita ischa di tamad lang. Sayang. So ngawat ti picnic iti Sunday, what? Apa niya ni Marvin? Pwede mo wala ito yung pagkaga. Okay. Awat ti picnic iti Sunday. Amen. Awat ti busy iti Saturday evening. Well, abay, importante. Diba, pakita ka na kayo, kina-importante na
ipanag-adal iti sa ni Apo Diyos. Amen. Palurin tayo. Palurin tayo. Okay? So you be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. And yet the work of the Lord, His death, His burial, His resurrection. Dahil pati work na ngay naramid na. Ang talinaw tayo ijay. For as much as ye know that your labor is not in vain. Kada ito yung aramidan niyo ket at daserbina iti ako. Amen. So dahil tayo iti dakkel nga challenge tayo dahil yung aldaw, yaman ti Diyos, naurunong tayo, Amen. babayan ti parabor na. That's a victory of grace. Hallelujah. Arenayo ti Diyos. That's the message for today. Kada kayo mat nga buy-buya, niya po Diyos timang bendisyon, kada kayo amin iti sa Amen. Thank you. Kadayawan tayo niya po Diyos, kalakpakan tayo ti Apo.